한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 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 한국어를 공부하기 쉬워요? Dua. Ya, nomor satu apa nih artinya? Jido. 공부하기 쉬워요? Ini kayak filmnya Dora nih, Robin. Tanyakan Jido, tanyakan Jido. Apa tuh? 쉬워요? Oh, ini mejanya goyang-goyang mulu ya, apa 여기 ya? 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? Peta, betul. 공부하기 쉬워요? Lalu ada Nosondo. Kalau Nosondo, 공부하기 쉬워요? ini textbook pertama sih Nosondo nih. 여기 한국어를 Biasanya di kereta tuh ya. Apa tuh artinya Nosondo? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 Jalur yang lain. 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 Nosondo, 공부하기 쉬워요? rute. 여기 Do-nya, ini do-nya ini singkatan gabungan dua kosakata sih. 여기 한국어를 공부하기 Lengkapnya apa lengkapnya? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 Peta rute. 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 Ada Iljong. Kalau Iljong artinya 여기 한국어를 공부하기 bisa ada tambahnya Iljongpyo. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? Ya, betul. 한국어를 공부하기 쉬워요? Lalu ada Jihado. 여기 한국어를 Saya taunya Jihadcol apa nih? 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? Jihado. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 Gak ada yang tahu Jihado? 공부하기 쉬워요? Jihacol. Ini ada Jihado. Kalau Jihado, 한국어를 공부하기 Jiha ya bawah tanah. Kalau Jihado, 여기 한국어를 terowongan, jalan bawah 공부하기 tanah 쉬워요? atau terowongan. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? Oke, kita lanjut ke nomor 여기 2. 한국어를 공부하기 쉬워요? Apa nih 여기 jawabannya? 한국어를 공부하기 쉬워요? Bupum Coribago Isemida sedang merakit bupum. Bupum itu apa sih? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 Merakit 한국어를 공부하기 쉬워요? sedang. 여기 Nomor satu apa? Nomor satu jawabannya 쉬워요? 2. 여기 한국어를 공부하기 Ini 쉬워요? jawabannya 3, betul. 여기 한국어를 Bupum itu artinya 쉬워요? apa nih bupum? Bupum, jepum sebenarnya beda ya antara bupum dan jepum. Jepum produk, kalau bupum itu 한국어를 공부하기 쉬워요? bupum. 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기 한국어를 공부하기 Artinya apa bupum? 쉬워요? Komponen, betul. 공부하기 쉬워요? Hece di sini 2. Oke. 한국어를 Hece apa hece nih? Lihat arahnya di situ. Pap. Lihat di gambar ini, arahnya kemana dia? Membongkar ya atau melepas ya? 쉬워요? Membongkar atau melepas. Ada jangcak hada artinya 여기 한국어를 공부하기 jangcak. Kalau membongkar berarti ada lawannya itu 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? memasang. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요? Ada cekjong 한국어를 공부하기 yang artinya 여기 한국어를
Ini lebih ke textbook 2 semua sih ini kosakatanya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Cekjong apa nih? 공부하기 쉬워요. Kok makin melemah nih suaranya. 여기에 한국어를 Mukul. 공부하기 쉬워요. Oke, lanjut ke bawahnya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Oke, jelas nih. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Dalam danau ganggenan gosen worship pilih hal yang berkaitan ya. 여기에 Di situ ada gewek, gidung, ada cah. Gewek itu ren, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. gewek itu 한국어를 공부하기 쉬워요. ren, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. lalu ada gidung. Gidung nih kalian kalau misalkan mau masang bangunan nih, mau bikin gedung nih. 여기에 한국어를 공부하기 Iya pakai textbook baru. Nah ini makanya kita sering-seringin stream bahas soal ya. 여기에 Ya betul. 공부하기 쉬워요. Ada ca. Ca ini 여기에 한국어를 bukan teh tapi mobil maksud konteks di sini. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada mandolda membuat. 공부하기 Kita pelan-pelan aja ya orang mumpung saya nggak ngantuk nih. 여기에 Membuat jam tidur saya sekarang jam 11 jam 12 nih. Jadi masih fresh. 여기에 한국어를 Seuda. 공부하기 쉬워요. Ada kosakata seuda artinya. 여기에 한국어를 Gewekel seuda, gidung seuda, ca seuda, mandarel gewekel mandaroyo, gidungel mandelda, carel mandelda. 공부하기 쉬워요. Iya pakai lama. Membuat, mendirikan, parkir. 공부하기 쉬워요. Ini kita nggak usah diterjemahin ya, 공부하기 karena emang jawabannya nomor 2. Carel seuda, ya konteksnya tuh mobilnya menepi ya, atau memarkirkan mobil. Gidung seuda yaitu mendirikan pilar atau tiang. Gewek seuda yang membuat rencana atau mengatur rencana. Lalu ada dalda, apa nih? 쉬워요. Dalda, damnida, darayo. 공부하기 Wah, ini sebenarnya lebih ke kata kerja semua ya, bukan kata sifat. 여기에 Kalau dalda 공부하기 쉬워요. bisa juga kata sifat, tapi ada kata kerja artinya apa nih? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Macam-macam ya. 여기에 한국어를 공부하기 Dalda 쉬워요. 여기에 한국어를 menggantungkan bisa. Lalu ada seuda. 한국어를 공부하기 쉬워요. Kalau seuda, dalda juga manis bisa. 여기에 한국어를 Seuda. 쉬워요. 여기에 Kalau udang itu seu, ini ada danya. Ini kata kerja semua di sini. Konteksnya nih begadang. Nah, ini lagunya Roma ya orang pun. 여기에 Ini kosakata di luar Nurul nih satu nih begadang nongol ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Oke lanjut ke nomor 4. 여기에 Kita nyari bande ya, lawan kata atau kita artikan antonim. 여기에 Antonim. 공부하기 쉬워요. Ada komkom hada, artinya apa nih komkom? 한국어를 공부하기 쉬워요. Apa nih komkom hada? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Teliti. 공부하기 쉬워요. Oke kita langsung ke nomor 1. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada sesim hada yang artinya 공부하기 쉬워요. sesim. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada bangsim, ada kamkam. Ini kata sifat kalau kamkam. 공부하기 쉬워요. Ijoborida. Sesim. 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada bangsim. Apa nih artinya bangsim? 쉬워요. Ini kita nggak mencari. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Lalai. 공부하기 쉬워요. Ya, bisa lalai, bisa lengah. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Lalu ada kamkam. 한국어를 Kalau kamkam ini, 쉬워요. ini kalau malam nih, 여기에 kalau melampati lampu nih, 공부하기 쉬워요. gelap. 여기에 한국어를 Ada ijoborida. 쉬워요. Kalau ijoborida, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. ya betul. 한국어를 공부하기 쉬워요. Kita lanjut ke nomor 5. 한국어를 공부하기 쉬워요.
여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Kita geser dulu. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Plastik gua gomu. Di sini ada kosakata gomu, plastik dan gomu. Gomu itu apa artinya? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 Plastik dan gomu. Gomu itu 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Ya, 공부하기 betul, karet. 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ilsang Senghuang di kehidupan sehari-hari. 한국어를 공부하기 Kehidupan sehari-hari di beragam 공부하기 쉬워요. dengan beragam 여기에 digunakan. 한국어를 공부하기 쉬워요. Dan atau serta terutama ya, BIM, 여기에 한국어를 공부하기 komponen, bupum, Jonja Jepum, produk elektronik. 쉬워요. Ini kok ikut-ikutan goyang ya HP-nya ya. Ntar ini kurang kokoh nih Rom. Kita putar dulu. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Oke, udah pas. 여기에 한국어를 Ryu gigi, alat medis, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. seperti 여기에 한국어를 공부하기 berbagai ya industri 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 sektor 공부하기 쉬워요. di penting. 여기에 한국어를 Ada 공부하기 soje, 쉬워요. kita artikan bahan 여기에 한국어를 공부하기 awal 쉬워요. yang digunakan. 여기에 한국어를 Digunakan ya sebagai bahan yang penting di sektor industri, berbagai industri ya seperti alat medis, elektronik, dan komponen mobil. Irohan sojerel wonhanen. 공부하기 쉬워요. Yang begini, soje bahan, wonhanen yang diinginkan, yang tero dengan bentuk mandalgi weso untuk membuat bentuk ya di sini. Titik iranan gongjongel gacoya hamida. Harus koco dari kata gocida. Harus apa nih? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Gongjong ini proses. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Goco artinya 하기 쉬워요. ya betul Mamat, melalui harus melalui proses yang dinamakan 공부하기 songyong pembentukan 여기에 atau pencetakan untuk membuat ya membuat apa membuat 공부하기 쉬워요. untuk membuat 공부하기 쉬워요. ke bentuk yang diinginkan ya bahan-bahan yang seperti ini. Jadi plastik dan karet ini untuk membuat bentuk yang diinginkan, nah ini harus melalui proses yang dinamakan songyong. Apa nih songyong? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya betul. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Kalau secok, 공부하기 쉬워요. secok, gemul, secok, 여기에 한국어를 ya nyuci. 쉬워요. Corip, ya ini rakit. 공부하기 Coldan, potong. 여기에 한국어를 공부하기 Gampang ya? 쉬워요. Gampang banget sih, masih 여기에 한국어를 enak. 공부하기 Kosakatanya masih enak. 여기에 한국어를 공부하기 Uya, ya, namanya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya kita tandain. 여기에 한국어를 Keukbon. 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Jejo guajongeso diproses jejo. Jejo itu apa sih? 한국어를 공부 Jangan silsuga baljon duel gyomu apabila banbok duel, baljon duel lagi. Banbok duel apabila terus menerus silsu salah ya, kesalahan yang kecil apabila terus menerus 공부하기 쉬워요. diproses 여기에 한국어를 proses itu kalau manufaktur nama sektornya 여기에 proses produksi konteksnya ya. 쉬워요. Di proses produksi bulyang pumi dereangero sengsan duelsu cogi pumjil gualiga meu penting meu cungyo 여기에 penting sangat penting 공부하기 쉬워요.
sangat penting. 여기에 한국어를 공부하기 Pengelolaan kualitas awal ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Oke, titik. Jawabannya nomor berapa nih? Bisa memproduksi deryang. Deryang ini D-nya itu besar, yang-nya itu skala besar. Berarti bisa diartikan massal ya, produksi massal. Produksi massal itu ya produksinya banyak. Terproduksi bisa memproduksi. Ini tata bahasanya bisa ya. Ini kalau opta ini kayaknya karena nggak bisa memproduksi massal. Bulyanpum itu produk reject. Nah, ya. Oke, jawabannya nomor berapa nih? Ini kita bahas lagi. Di mana di proses produksi ya. Di produksi itu konteksnya pembuatan ya, dari bahan mentah menjadi bahan jadi, atau setengah jadi menjadi bahan jadi, atau mungkin dari bahan yang sudah jadi tapi dirakit menjadi yang lebih jadi lagi. Oke, di proses manufaktur atau di proses pembuatan atau produksi, apabila kesalahan yang kecil, bambok duel itu terus menerus ya, terus-terusan. Sangat penting untuk mengelola kualitas awal ya, karena bisa memproduksi atau terproduksi nih secara massal produk rejectnya. Oke, karena apa sih bedanya dengan nomor sebenarnya opta nih, nggak tepat sih, karena kalau kita melakukan kesalahan kecil-kecil ya bakal banyak produk rejectnya. Kalau karena ini yang di Emero itu digunakan untuk alasan ya. Di situ kan alasannya karena bisa memproduksi secara massal produk rejectnya. Ini kalau so itu untuk sebab akibat nggak tepat juga kalau misalkan pakai so. Biasanya kalimat selanjutnya itu di antara kalimat sebelum dan sesudah itu, di kalimat sesudahnya itu diberikan informasi tambahan. Kayak contoh gimana ya? Oke, bajiga giren tedaka. Seperti itu. 4 ya, jawabannya 4. Kayak contoh gimana ya? Kayak contoh lagi, ke contoh lain misal. Jadi untuk kalimat selanjutnya itu berupa informasi tambahan kayak gitu. Sebagai alasan, digunakan itu sebagai alasan. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 7. Cegen Hwangyong Oyom Munje, masalah pencemaran lingkungan air-air ini manan saram dari banyak orang-orang somyo gongjang에서 di Gongjang ya, pabrik tekstil 발생하는 배수의 관심을 가지기 시작했습니다. Jadi dari sini ya, subjek dulu. Masalah pencemaran lingkungan air-air ini banyak orang-orang mulai memiliki minat, konteks itu mulai memperhatikan pada pesu. Pesu itu limbah apa ya, Robin? Limbah apa nih pesu? Ya betul, limbah air yang terjadi di pabrik tekstil. Oke, jawabannya nomor berapa nih? Gandan heji myonso. Myonso bisa diartikan sambil atau seiring. Gandan ini sederhana ya, sederhana, jidanya itu menjadi. Kita artikan seiring atau sambil. Simgak ini bisa diartikan parah ya, menjadi parah.
여기에 한국어를 공부하기 Seiring menjadi parah masalah pencemaran lingkungan air-air ini, banyak orang-orang mulai memperhatikan limbah air ya, limbah cair yang terjadi di pabrik tekstil. 공부하기 쉬워요. Ryomyeon jika ingin, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Simgap, ini jika parah. 여기에 한국어를 Nah, lebih tepat jawabannya 공부하기 nomor 쉬워요. 2. 여기에 Masih enak ya. 한국어를 공부하기 쉬워요. Pabon gagu jejak omunan, kerjaan membuat mebel. No power. 여기에 Waduh, 한국어를 laptopnya lobet lagi. No power. 여기에 한국어를 No power. 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Dan Sune Boijiman terlihat simpel 여기에 한국어를 공부하기 atau sederhana, 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. tapi Siljeronen 여기에 nyatanya 공부하기 쉬워요. atau sebenarnya 여기에 한국어를 Gere Jongmil Hamgwa Cipjungnyokkel Yogohagi Chungbunan Goyuki Pilyo memerlukan pelatihan yang penting, yang cukup solid. 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Ya, 공부하기 쉬워요. karena 여기에 한국어를 memerlukan kefokusan, 여기에 konsentrasi, 공부하기 dan jongmil. Jongmil itu artinya 여기에 apa nih? 한국어를 공부하기 쉬워요. Jongmil. Jibjung itu bisa artikan konsentrasi. 공부하기 쉬워요. Nyoknya itu daya konsentrasi, 여기에 한국어를 kemampuan konsentrasi atau kemampuan fokus. Dan jongmil, jongmil itu 공부하기 쉬워요. akurat, bukan. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Godonya nih yang tinggi. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Apa nih artinya? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ketelitian, 여기에 한국어를 공부하기 penelitian dan konsentrasi. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Daya, nyoknya itu daya ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Yoguhada itu sebenarnya meminta sih. Sebenarnya sama aja kayak membutuhkan ya. 한국어를 공부하기 쉬워요. Membutuhkan konsentrasi dan penelitian yang tinggi. Nah, seperti itu. Ada banmyeon, artinya apa nih? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 Ini sengaja saya nggak dikasih, nggak nyetel lemak ya. 공부하기 쉬워요. Nanti kena nanti ketika diupload nggak apa, 공부하기 쉬워요. kena hak cipta nanti, repot nanti. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Banmyeon, ya betul. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ini kucing saya jawab nih di sisi lain. 여기에 Ada dedaga, artinya apa nih dedaga? Apa nih? 여기에 한국어를 Ini tata bahasa, 쉬워요. tata bahasa bukan topik, bukan apa topik ini. 공부하기 Tata 쉬워요. bahasa topik. 여기에 한국어를 Dedaga. 쉬워요. Dedaga itu artinya pada di yang lain. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya, betul. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada dorado. Dorado artinya apa nih? 공부하기 쉬워요. Dorado mudah jadi makanan sehari-hari. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ini bahasanya 1, 2 공부하기 쉬워요. di topik tuh. Yang nomor 2 dan 3 tuh. 한국어를 공부하기 Walaupun meskipun, ya, walaupun atau meskipun. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya, betul, jawabannya nomor 1. 한국어를 공부하기 쉬워요. Dedaga. Nah, ini kalau untuk dedaga itu digunakan untuk informasi tambahan ya. 여기에 한국어를 Kayak contoh misal lagi ngomongin tentang celana nih panjang ya dan sepatunya kecil, nah, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak pede nih mau main juga, nah, seperti itu. Jadi dia digunakan untuk menambah informasi selanjutnya di kalimat yang selanjutnya. Misal bajiga giren dedaga, celananya panjang nih, ya. Dedaga dan atau selain itu sinbaldo nopa, kayak gitu ya. Sinbal sepatunya juga tinggi ya, konteksnya itu tinggi itu kalau buat untuk cewek nih, tinggi nih.
God giga nomu himderoyo. Jalan kakinya melelahkan atau capek atau sulit. Simpelnya kayak gitu. Bisa kalian misal mau buat kalimat lain. 공부하기 쉬워요. Mobilnya bagus nih. 공부하기 쉬워요. Selain itu ada fitur-fitur yang canggih. 공부하기 쉬워요. Jadi saya makin pede nih mau ngebonceng atau mau jalan-jalan ke Pantai Anyer misal. 여기에 한국어를 Jadi itu untuk menggunakan informasi tambahan ya di kalimat. 한국어를 Pakai di dada. Nah, ini FS topik nggak ada nih. 여기에 한국어를 Kalau ini Banmion masih ada. Oke, kita lanjut aja ke nomor 9. Ichikel 정말 재밌어요. Buku ini sungguh menarik. Hanbon 정리해 보세요. Harusnya apa nih kalau benar? Kalau salah. 공부하기 쉬워요. Benar apa salah yang nomor 1 nih? Kita zoom in dulu. 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Buku ini Hanbon itu 1 kali, Chongyi itu merapikan. Cobalah merapikan sekali. 공부하기 쉬워요. Ini nggak tepat nih. 여기에 한국어를 공부하기 Ya harusnya 쉬워요. membaca ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Badaki doroso, lantainya karena kotor. Pitjaruro badakal selkeo, akan menyapu lantai menggunakan sapu. Bener nggak nomor 2? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Ya, 한국어를 betul. 공부하기 쉬워요. Masih enak-enak ya. 한국어를 공부하기 Nah, ini karena ini ya penggunaan Sony sebab akibat kayak gini. Karena kotor ya akan nyapu. 쉬워요. Karena panas akan ngidupin AC. 여기에 한국어를 Oje tteokbokki를 만들어요. Kemarin 여기에 한국어를 membuat tteokbokki. Bener apa salah nomor 2 nih? Nomor 3. 한국어를 공부하기 쉬워요. Betul, betul. Oke. Kalau nomor 3 harusnya apa nih kalau salah? 공부하기 쉬워요. 여기에 Ya, betul. Lampau ya. 쉬워요. Manderoso. 여기에 Monjiga manika karena debunya banyak. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Lampau. Betul, mantap. 여기에 한국어를 Kuimagero cakyong aseo. Bener nggak nomor 4 nih? Kuimage itu penutup telinga ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Cakyong aseo, pakailah menutup telinga. Harusnya masker. 한국어를 공부하기 쉬워요. Iya juga. 여기에 Kalau kuimage kata kerjanya apa? Saya mau nanya. Kata kerja kuimage apa? 공부하기 쉬워요. Sinta, Seda, Kida, 한국어를 atau Ipta apa nih? 여기에 한국어를 50. 공부하기 쉬워요. Ki, ya betul Ki. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ini jawabannya nomor 2. 한국어를 Oke, 공부하기 kita lanjut aja nomor 10. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ini kok stikernya nggak bisa digeser ini. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Murab bohode, pelindung murab. Ini kalian punya murab nih. Kalau nggak punya murab kalian nggak bisa berdiri. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Apa tuh murab? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ngeri sih. Cuma saya tadi baca berita ya. Lagi main tenis, tenis apa badminton ya. Murabnya pecah ya Robun. Ngeri banget, lepong gitu. Udah kayak kawah gunung aja gitu. 여기에 한국어를 공부하기 Mengerikan. Cuma saya nggak tahu kok bisa pecah gitu lututnya. 여기에 한국어를 공부 Ini gampang ya. Nah ini untuk oven ini, untuk yang sesuatu yang panas nih. Nah ini saya mau nanya nih, apa nih? Ini kalian kalau masak memerlukan ini, apa nih arti? Apa nih nomor 4 ini? Saya mau nanya. Apa itu nomor 4 itu? Biar kalian jelas saya deketin. Ini kan kalau masak butuh ini, Robin. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Acima. 여기에 Iya mantap. Pakainya jauhnya pada bahasa Korea semua. Ini coki. 공부하기 쉬워요. Ini ada ya open jangkap. Oke kita lanjut aja ya. 공부하기 쉬워요. Ini kalau soalnya kayak gini semua 40 soal 10 menit kelar sih kayaknya. 여기에 Nggak perlu baca-baca, lihat gambar langsung pilih jawabannya.
baca dikit, baca jawabannya. 여기 한국어를 Myeongjore Hanan Il, kerjaan yang dilakukan di hari raya. 여기 한국어를 Kita langsung cek aja lah, apa aja sih kira-kira kerjaannya, urusannya yang dikerjakan di hari raya, yang dilakukan di hari raya. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Amin. Charel Jineda, artinya apa nih Charel Jineda? Songmyo, 여기 ini kalau saya setahun sekali sih kalau sebelum lebaran. 여기 한국어를 공부하기 Charel Jineda artinya di kita ada nggak sih? 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 Gajok main perkumpulan keluarga. Myeongjol musik jumping pesanan makanan hari raya. Yoeng wisata musik ya libur. 여기 Menyiapkan meja. 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Kok miring ya? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Myeongjol musical junbihanan gini gajang cokta. Paling sedikit ya orang asing yang mempersiapkan makanan. 여기 한국어를 Kita artikan predikat aja. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Myeongjore Charel Jinenan Sarami Ban Isang melebihi setengah katanya. Bener nggak? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Lebih dari setengah. Gajah Guhamke mainan Hangideran, orang-orang Korea yang kumpul bersama dengan keluarga. Aduh boncero mantap, paling banyak kedua. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Yoengina Yusikal Hanan Wegugin biset sama katanya nih orang-orang yang wisata. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Dan Yusik. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Oke, jawabannya nomor berapa nih? Nomor 4 sama nggak Yusik sama Yoheng? Di sini nggak ada ya. Ini 5%, 여기 한국어를 ini 10. 공부하기 쉬워요. Yang sama itu sama Myeongjol Musik ya. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada Gajok Hamke Moinan Wegugin Du Bonce, banyak urutan kedua. Oke, ini betul ya 25%. 여기 Myeongjol caranya jalannya Sarami Ban melebihi setengah. Enggak ya, di sini cuma 30%. 여기 한국어를 공부하기 Myeongjol Musik Jembihan Wegugin Gajang Cokta, paling sedikit orang yang persiapkan makanan hari raya. Enggak ya, di sini ada 10, yang paling sedikit itu Yusik. 여기 한국어를 Ah, ini masih enak ya jawabannya. 쉬워요. Oke, kita lanjutin aja. 한국어를 공부하기 쉬워요. Hangug의 shopping hanen go. 공부하기 쉬워요. Ini tentang survei di Korea ya. 하기 쉬워요. Sesuatu yang berbelanja. 여기 Ya, kontennya sebenarnya ini lebih ke tempat-tempat sini ya, tempat-tempat berbelanja. 여기 Daeong Mart kita artikan supermarket. Online shopping, nah, ini belanja online. 공부하기 쉬워요. Kayak contoh di Shopee itu ya. Tokonya Giwone, nah, itu jualan buku-buku no. Jontong Sijang, pasar tradisional. 여기 한국어를 공부 Pyeonjong, Baekwajom, oh, ini sama, masih enak-enak. 여기 Hanguginderen, orang-orang Korea paling banyak ya berbelanja menggunakan Daeong Mart, bener nggak nih? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Sebenarnya bener ya, Daeong Mart itu urutan pertama. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Online shopping mall Iyong Newland, 공부하기 쉬워요. oke, persentase penggunaan belanja online Jontong Sijang Boda Natsumita rendah daripada pasar tradisional. Betul nggak nomor 2? 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Nah, ini Mat Iyong ini paling bener ya. 한국어를 공부하기 Ini bener ini nomor 1 nih. Belanja menggunakan Mat Daeong. Mat Daeong betul, supermarket ini paling banyak. 여기 Nomor 2 dari topik dulu ya, persentase penggunaan belanja online rendah daripada pasar tradisional. Belanja online ini ya. 공부하기 쉬워요. Oke. Dari sini ya. Online shopping mall katanya rendah daripada Jontong Sijang. 여기 한국어를 Salah ya. 공부하기 쉬워요.
여기에 한국어를 공부하기 변의점과 백과점 합친 이용률은 한국어를 ini persentase penggunaan gabungan 여기에 한국어를 yang dicampur ya, digabung. Kita artikan gabungan aja lah. 여기에 한국어를 백과점 sama 변의점 isi persento ini dah 20%. 공부하기 변의점 백과점. Oke, betul 20%, ini juga betul. 여기에 한국어를 Jontong Sijang, pasar tradisional Gajah Mada yang Bianan shopping Jang Sembil. Ada tempat belanja yang digunakan paling banyak. Di situ Jontong Sijang tuh urutan ketiga ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Ya betul. Ini kalian mau jawab nomor 1 betul, nomor 3 juga betul. 여기에 한국어를 Oke, 공부하기 ini enak kalau FS topik soalnya kayak gini. Betulnya ada 2 gitu ya. Jadi kalau milih salah satu, masih tetap betul gitu. 여기에 한국어를 공부하기 Oke, kita lanjut ke nomor 13. Oke, ini udah mulai panjang-panjang aja nih. 공부하기 쉬워요. Mari. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Kok kecil banget ya kalau di ini, kayaknya perlu kita miringin gini deh. Iya nggak sih? 공부하기 Nah kayak gini jelas banget ya nggak? 여기에 Tapi kalian harus miring juga sih nontonnya. 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 Hanewon ini bisa kita artikan klinik Korea. 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Klinik 여기에 한국어를 Korea 공부하기 쉬워요. ya, atau klinik tradisional Korea. Chim Tam Hayak dan Jontong Jogging Bang Bobel Tonge Culbiongal Cirana Neryu Dia adalah lembaga medis yang mengobati penyakit melalui metode tradisional seperti CIM. Apa nih CIM? 여기에 한국어를 공부하기 CIM itu akupuntur. 한국어를 공부하기 쉬워요. Ada tem. Ini 공부하기 쉬워요. kalau tem ini bisa kita artikan apa ya? Sebenarnya untuk relaksasi badan ya. 공부하기 Apa ya namanya ya? Kita artikan di atasnya aja deh. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Jadi 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. lalu ada hanyak. Hanyak ini 공부하기 쉬워요. ya betul obat tradisional. 한국어를 공부하기 Ini 쉬워요. panjang-panjang sih artinya nih. Kita taruh paling atas. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Atau kita artikan pengobatan tradisional juga bisa. 공부하기 쉬워요. Atau obat herbal aja yang simpel ya. Obat herbal. 공부하기 쉬워요. Nah, Juro biasanya momei giwo sunwaro jojolago monyok monyong nyoktel nopinende jungjomel dumnida. 여기에 한국어를 Oke, kita langsung ke predikat paling belakang. Jungjom. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 Sebenarnya dari kata jungsim sama jom jangjom nih. 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Biasanya apa nih artinya jungjom? Duda. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Yang artinya 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 oke, nggak ada 공부하기 쉬워요. yang komen. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Untuk meningkatkan myonyok dan jajal mengatur aliran darah badan. 여기에 한국어를 Monyok itu meningkatkan daya tahan kalau nggak salah. 여기에 한국어를 공부하기 Iya nggak sih? 쉬워요. Apakah daya tahan? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Kita artikan memfokuskan 공부하기 쉬워요. 여기에 memfokuskan 공부하기 쉬워요. untuk meningkatkan daya tahan. 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Dan mengatur 공부하기 쉬워요. aliran 공부하기 쉬워요. bentar, bukan aliran ini, 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. giol. Giol ini apa namanya? 쉬워요.
energi tubuh, 한국어를 energi 공부하기 badan, 쉬워요? energi 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? jojol mengatur 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? atau menyesuaikan energi 여기에 한국어를 badan. 공부하기 쉬워요? Hyundai saat ini 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? kesehatan, kelola, 여기에 한국어를 공부하기 Natal, 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 Tongjeng Ciripun Mananira nggak hanya pengobatan tongceng itu pereda nyeri ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Jajal gesonina pibu cilandeng dayahan mokcokero 쉬워요? hanewano canan saram dari mana juga sudah meningkat orang-orangnya. 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 Yang canan mencari ya, konteksnya mengunjungi klinik 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? dengan tujuan yang beragam 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? seperti 여기에 pibu ciruan. 공부하기 쉬워요? Pibu itu kulit ya. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 Atau geson, cejil, c-nya itu sincejilnya itu pumjil, kualitas tubuh. Apa berarti ini? Kualitas tubuh. 공부하기 쉬워요? Geson itu 여기에 한국어를 공부하기 meningkatkan. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Ini nggak muat, kita nggak usah artiin. 한국어를 공부하기 쉬워요? Oh, di bawah bisa. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 Ada Yakuk, Apotik, Gonggang, Sikpum, ada Hanewa. Sebenarnya ini soalnya bonus ini. Sebenarnya dari awal juga udah ditulis Hanewon. Ini jawabannya Hanewon juga. Byungwon siswa fasilitas rumah sakit. 여기에 한국어를 공부하기 Masih enak-enak ya. 여기에 Oke, ini udah diterjemahin semua. 공부하기 쉬워요? Kita lanjutin. 여기에 한국어를 공부하기 Doro choldo jongi sudo tongsin sisol tunggu kaci sawe gibun jogin ginengel suwe nganen te pilihan sisol derol mahamida dikatakan fasilitas yang diperlukan ya, wajib nih untuk suheng menjalan. Suheng itu konteksnya bisa diartikan menjalani ya. 쉬워요? Atau bisa juga diartikan apa, ini banyak suheng ini artinya. 여기에 Menjalani, menjalankan gineng, fungsi yang gibon, mendasar 쉬워요? ya, bagi warga seperti 여기에 jalan, 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 rel kereta, 쉬워요? listrik. 한국어를 공부하기 쉬워요? Nah, ini sudo saluran air ya. Kita artikan air aja lah. 공부하기 쉬워요? Tongsin, 여기에 한국어를 tongsin tongsin tuh 여기에 komunikasi kalau nggak salah. 공부하기 쉬워요? 여기에 Sotong singkatan ini, sotong tong. 여기에 한국어를 오케이. 공부하기 쉬워요? Ini sawa itu masyarakat atau warga aja kita biar simpel, 공부하기 쉬워요? mendasar. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Iran si Solon fasilitas yang begini, Gongmin Sarami Jemon Nopigo meningkatkan kualitas hidup. Ya, kualitas hidup Sam muda, Gongmin warga anak muda. 여기에 한국어를 공부하기 Gyeongje Baljonal Chukjinanande Chungyohan Yokhal Hamida berperan penting untuk ada Chokjin di sini. Apa itu Chokjin? 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 Chokjin itu 공부하기 쉬워요? ya betul, mendorong, berperan penting untuk mendorong 쉬워요? 여기에 perkembangan ekonomi. 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 Taras oleh karena itu Jongbu 여기에 Prabowo 공부하기 쉬워요?
Giban Sisoro Jisok Jogero Huak Cungago Yujande Mana Norokal Giurigo Ismida. Di sini ada kosakata sedang, Noryok mengupayakan ya. Banyak 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 berupaya. Kita kan mengupayakan. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Yuji untuk menjaga, nende untuk menjaga. Dan Hwakjung. Di sini ada kosakata Hwakjung, ini unik banget kosakatanya. Hwakjung itu sama aja kayak Hwakte, memperluas. Memperluas secara terus-menerus fasilitas dasar. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Wanging Boy Jung Yosong, pentingnya pelindungan lingkungan. Giban Sisori Yokal, peran fasilitas dasar. Goyuk Jedo Bionwa, perubahan sistem pendidikan. 공부하기 쉬워요. Dosyungu Jengga Munje, masalah meningkatnya populasi kota. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 Ya, 공부하기 jawabannya nomor 2. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Futsal. Waduh, ngajakan futsal. 쉬워요. Di mana nih? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Di mana? 여기에 한국어를 Jam 공부하기 berapa? 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. I lagi. Sip obon munjimda gemsok panina ya pencerol jarande sayang hanan doguro sebagai alat yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis 한국어를 공부하기 쉬워요. atau papan logam. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Plat logam aja ya. 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Cerio itu material, bisa material yang tipis. Duge nal, nal ini bukan hari, tapi artinya 여기에 한국어를 dua buah. 공부하기 쉬워요. Ada 2 buah nal. Nal itu bukan hari. 공부하기 쉬워요. Apa tuh nal? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya, betul. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Soro matmulo cerol joldanande seimida digunakan ya, seimida digunakan untuk memotong cerio ya, dengan macmulo. Ini konteksnya itu mengunci ya, mengunci, saling mengunci 2 buah pisau. Jadi 2 buah pisaunya mengunci, saling mengunci. Juro biasanya panggem jago beso di pekerjaan panggem. Apa nih panggem? Nah, ini panggem. Mane sayang jadi sering banyak digunakan ya. Serta sonero jojakanan kawi hyong temida. Serta bentuknya gunting yang jojol. Jojol lagi, jojak. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya, yang dioperasikan dengan tangan. 여기에 한국어를 공부하기 Dioperasikan atau digunakan sih. Kita artikan dioperasikan aja. 한국어를 공부하기 쉬워요. Enggak pas, tinggal digunakan aja. 공부하기 쉬워요. Yang dikontrol dengan tangan, digunakan anaknya. 공부하기 쉬워요. Puri kawi gunting akar, panggem kawi gunting. Panggem nih, di sini ada nih panggem. Apa tuh panggem? Drill. Ini bahasa Inggris. Ada yang job kilas. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Bayan 00 여기에 bayan. 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Singyupon, Gyeongsang Bokto. Ini udah oke, udah tenang. 공부하기 쉬워요.
Wijian Jontong Malo sebagai desa tradisional yang berlokasi di Andong ya, Provinsi Gyeongsangbuk Utara. Joseon Side yang Banderi Sengwal Mesebi Jal Bojon Dweo I Semyo. Dari sini Bojon itu melestarikan dengan baik bentuk kehidupan. Di sini ada yang bandel, Ada yang bandel nggak di sini? Di sini adanya yang rajin-rajin semua, nggak ada yang bandel ya. Yang bandelnya itu jamak. Kalau yang ban itu berarti artinya siapa nih? Orang-orang kaya nih orang. John Gubek Gusip Gunyonenan yang buke Elizabeth Se yang wangi Bang Munagido Han UNESCO Segemon Mayusanro Jijong tempat yang ditetapkan ya, sebagai warisan dunia UNESCO. Kita dari sini subjek ya. Yo wanita Wang ini raja perempuan, bisa diartikan Ratu Elizabeth II Yongbuk negara Inggris. Juga Gido Bangmun mengunjungi, berarti konteksnya pernah mengunjungi ke sini. Seperti itu. Ada Gyeongju, ada Halimal, Namsanggol Hanokmal, Desa Hanok pedesaan Namsan, Pukchun Hanokmal, Desa Hanok Pukchun. Ada Hawe Mal, Desa Hawe. Ada Gyeongju. Menurut ini seru nih. Dua dasi. Sebenarnya bentuk soal-soal apa? Kayak ditanya kalau orang belajar Indo nanti ketika ujian belajar bahasa Indo kayak gini soalnya. Siapa pendiri Panglima dinasti Shalendra? Gajah Mada. Kalau kita tahu karena emang orang Korea. Tapi orang sana mana tahu gitu, orang luar negeri. Ini terlalu mendalam sejarahnya. Terlalu mendalam. Mendalam banget sih ini mah. Desanya aja sampai dibahas, tapi nggak apa, buat penambahan. Mulai makin panjang lebar, kita lanjutin. Hangul Korea ya, Ocon I Bengman. Myeonghae Inggoro Gajin Gugaro sebagai negara yang memiliki populasi. Di sini ada 52 juta ya. Mahnya ini 10.000. 10.000 4 tambahin 2 6. Benar. 0-nya 6 tuh jutaan, berarti 2-nya ini 2 juta. 5-nya ini 50 juta, 52 juta. Ya, kira-kira atau sekitar. Segeso di dunia Ingu Mildoga Nopen Narajung Hanangja. Ya, salah satu negara yang tinggi. Ya. Mildo itu bisa diartikan juga dengan kepadatan. Ingu penduduk. Kita artikan padat aja lah. Padat penduduk di dunia. Terutama Seoul dan Sudoguan Jiok, daerah metropolitan ya. Inguga Jipjungdeo berpusat atau berkonsentrasi ya. Populasinya itu konsentrasi itu berpusatnya itu di daerah metropolitan dan Seoul. Serta Dosiwaga Parage Jineng Dego Ismida. Dari sini Dosiwa, wa itu perubahan kota. Bisa kita artikan urbanisasi. Bahasa-bahasa PPKN ini. Urbanisasi itu ya pindah dari desa ke kota. Berlangsung dengan cepat nih urbanisasi. Grona namun cegan miot nonga culsan yuri persentase kelahiran ya beberapa tahun terakhir cegan gebgyoki naca jimyonso seiring
Naja itu rendah ya, menurun, gep-gyok secara drastis. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Jadi angka kelahiran menurun ya. 한국어를 공부하기 Seiring menurunnya drastis ya. Seiring menurun dengan drastis angka kelahiran beberapa tahun terakhir, Ingu Gamsowa Goryongwa Munjega Simgak Hejigo Ismida. Simgak ini makin parah nih. Masalah penuaan ya, populasi yang menua dan rendahnya populasi, 여기에 한국어를 공부하기 menurunnya populasi. Iye Tara, oleh karena ini Jongbu pemerintah Chulsan Chong Changnyo Jongcekwa Noen Bukji Wakte Nindayang Han Decekel Marion Hayo. Kita terjemahkan dari sini. 여기에 Jadi pemerintah ini menyediakan decek itu langkah-langkah yang beragam seperti 공부하기 Bukji Wakte memperlebar 여기에 kesejahteraan Noin orang lansia ya, dan kebijakan 여기에 Changnyo. Changnyo itu apa nih? Changnyo ini bentuk kedua nih. Changnyo itu bentuk kedua. Changri itu mendorong kelahiran. 공부하기 쉬워요? Jadi kebijakannya ini langkah-langkahnya ini yang mendorong kelahiran dan menyediakan langkah-langkah yang beragam ya, seperti memperluas kesejahteraan, konteksnya memperbanyak kesejahteraan. 한국어를 공부하기 쉬워요? Lalu yo Ingu Gujo Bionwarol Deng Hago sedang merespon ya perubahan struktur populasi. Ya paling populasinya mungkin 50%. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 한국어를 Atau merespon atau menanggapi. Tohan dan lain atau selain itu. 한국어를 공부하기 쉬워요? 여기에 Jalman cengei sudogon cipcung yon sangaro jibang hingga gamsoga iyo jigo. Menurun populasi Jibang. Jibang itu populasi desa ya. 여기에 한국어를 Karena berpusat ke 여기에 Sudoguan. Sudogon itu metropolitan, ke kota metropolitan ya. Apa sih yang berpusat ke kota metropolitan? Ceng, level atau tingkatan konteksnya itu level-level jom anak-anak muda 여기에 한국어를 seperti itu. Jadi anak-anak muda ini, level-level anak muda ini berpusat di daerah metropolitan. Ya, akhirnya apa? Menurun populasi daerah, populasi desa. 여기에 한국어 Jiok Gunyong Baljon Munjedo Dedu Duego Isemida. Dedu. Apa nih dedu? Dedu itu bisa diartikan juga muncul. 쉬워요? 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Oke, apa sih kok muncul? 여기에 한국어를 Bukan 공부하기 muncul, 쉬워요? muncul. Telat Gasem baru gabung. Ini udah nomor 17. 쉬워요? Telat dong. Jadi muncul juga nih masalah perkembangan 쉬워요? Gunyong. Apa nih Gunyong artinya? Ini kosakatanya asing ya Robun. Tapi kita pasti bisa tahu apa kosakata yang kita nggak tahu. 한국어를 공부하기 쉬워요? Gunyong itu balance ya. 한국어를 공부하기 Balance daerah. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? Oke. Keseimbangan 한국어를 공부하기 쉬워요? jiok ya daerah 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요? atau wilayah. 여기에 Jadi sedang muncul juga masalah-masalah baljon ya, perkembangan keseimbangan wilayah. 공부하기 Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kayak contoh di 여기에 kota Jakarta, di kota-kota besar, anak muda semua, yang tua-tua di desa. Jadi yang di desa ini nggak ada anak muda, tua semua. Nah, itu nggak seimbang ya. 공부하기 쉬워요? Nah, itu yang muncul di masalah-masalah Korea sekarang. 공부하기 쉬워요? Jadi anak-anak muda pada pengen ke Seoul kalau di Jepang, kalau di kita pengen ke Jakarta semua. Kalau saya nggak mau ke Jakarta, panas, macet, pusing, berisik lagi. Masih mending ke Serpong atau BSD, it's okay lah. 공부하기 쉬워요? Sebenarnya sebelahan juga sih. 여기에 한국어를 공부 Ada yang ditanyakan nggak? Ini jawabannya Hangguga Chulsanol Jenggaro Ingguga Kujuni Nanggo Ismida. Korea sedang meningkat ya. Kujuni itu artinya Kujuni ini di kosakata lama sudah sering keluar. Terus menerus ya populasinya 여기에 karena meningkat angka kelahiran.
한국의 인구는 populasi Korea 한국어를 공부하기 쉬- 주로 biasanya 지방에 집중되어 있습니다. berfokus di desa. 공부하기 쉬워요. 서울과 수도권의 인구가 populasi di metropolitan dan Seoul 몰리면서 di sini ada kosakata 몰리다 dari kata kerja 몰리다 artinya apa tuh, ada yang tahu? 여기 한국어를 Ya, 공부하기 berkumpul. Jadi 여기 한국어를 seiring berkumpulnya populasi di kota metropolitan atau Seoul, ya, Jibang Inguga juga sedang menurun populasi desa. 한국어를 공부하기 쉬워요. Kayak ini menuk akal sih nomor 3 sesuai dengan kalimat terakhir. 한국어를 한국의 고령화 문제에 대해 별다른 대책을 세우지 않습니다. Tidak Seuda itu membangun. 한국어를 Decek itu langkah ya. Tidak membangun langkah-langkah ya, konteksnya tidak membuat langkah-langkah. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 Tidak membuat 공부하기 쉬워요. langkah-langkah 별다른 langkah-langkah khusus 공부하기 쉬워요. tentang masalah penuaan. 공부하기 쉬워요. Benar nggak nih? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Jawabannya nomor berapa nih? 여기 Dari 공부하기 쉬워요. 22 people. 여기 한국어를 공부하기 Iya, 쉬워요. dia 여기 sengaja 한국어를 공부하기 biar 쉬워요. nggak sepi. Karena emang horor banget, kamar saya ini horor banget, tulang-tulang semua. Ada yang kepalanya doang, nggak ada badannya. 공부하기 쉬워요. Ada kepala, ada rambut, ada mata, ada alis, ada hidung, ada lidah, ada gigi, ada bibir, ada leher, tapi nggak ada badannya. Ada juga tangan doang, tapi nggak ada badannya, nggak ada kepalanya, tangan doang. Ada kaki doang, juga ada. Ada bibir sama lidah doang, lagi nyelel. Ada. Ada juga tengkorak. Tengkorak banyak sih. 공부하기 쉬워요. Ada juga yang bintangnya bentuknya kayak pentagram, ada. 공부하기 쉬워요. Ini biar saya berasa ada yang menemani. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Nah, ini serem. 한국어를 공부하기 Ini juga mengerikan. 여기 Ini juga mengerikan. Kalau ini agak-agak, ini agak-agak lope-lope sini. 공부하기 쉬워요. Ini serem. Ini apa lagi nih? Apa yang sepenpol? 쉬워요. Ini serem sih sebenarnya yang di atas ini. 여기 Sebenarnya saya nggak berani sih ngeliat lama-lama yang bintang kebalik tuh. 여기 한국어를 Oh no juga no. Serem pokoknya. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Kayak ini jawabannya nomor 3 ya. Musowo ya. 여기 Ya, musokta. 공부하기 쉬워요. Aduh, ada yang ditanyakan kayak Robun. 여기 Ngantuk saya. 공부하기 Kayak 쉬워요. kita perlu olahraga dulu nih. 여기 한국어를 Ice coffee 공부하기 yang 쉬워요. ice coffee siapa nih ice coffee? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 한국은 정보 통신 반도체 한국어를 공부하기 쉬워요. apa nih? 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Perasaan saya nggak streaming itu 한국어를 aman-aman aja 공부하기 gitu, nggak ada yang ngechat. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. 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 반도체 인공지능 다양한 분야에서 세계적인 수준이 점점 기술을 보유하고 있습니다. 공부하기 쉬워요. Dari sini ya, Korea 여기 sedang boyu memiliki teknologi mutakhir unggul ya, sujun level internasional di sektor yang beragam seperti 공부하기 쉬워요. Jongbo Tongsin itu teknologi informasi, komunikasi informasi, bandoce semikonduktor, ingongjineng nih AI. Teki khususnya terutama bandoce 산업 industri semikonduktor global 시장에서 di pasar global. Juyan Wichirol Caji menempati lokasi yang penting dan
여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 5G ini mungkin pakainya kalau bahasa Korea OG kali ya. OG Tongsin Gisul, teknologi komunikasi 5G. 한국어를 공부하기 쉬워요. Sebenarnya kita bacanya 5G aja ya. 여기에 한국어를 공부하기 Smartphone, robot, Gisur robot nih bahasa Inggrisnya. Dengan sodokan baljono irwosmida, 쉬워요. mengembangkan dengan besar ya, 여기에 한국어를 terwujud melakukan kemajuan atau perkembangan dengan besar yang besar di seperti teknologi robot, smartphone dan 5G, komunikasi 5G. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. Jongbua Giok ya, perusahaan dan pemerintah. Jisak Jogin Yonggu Gebaral Tu Jaro 공부하기 쉬워요. Gisurol Gyeongjeng Nyokel Nopigo Isem sedang meningkatkan daya Gyeongjeng, daya saing teknologi ya, 공부하기 쉬워요. dengan menggunakan dengan menginvestasikan pengembangan Yonggu itu R&D, Research and Development. 쉬워요. Irohan Gisul Yoken ini kemampuan teknologi yang seperti ini Hanguk Gyeongje Songjangi Heksim Dongyok Jung Hanaro Pyongga Batku Ismida sedang menerima penilaian sebagai salah satu Dongyok. Dongyok itu bisa kita artikan apa ya ini? Pendorong ya. Pendorong, bentar. 한국어를 공부하기 쉬워요. Sebagai salah satu pendorong yang pendorong utama pertumbuhan ekonomi Korea. Kayak nyambung. 여기에 Jadi teknologi-teknologi yang seperti ini itu menerima penilaian ya sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Korea. 여기에 한국의 첨단 기술 보다는 전통 산업에 집중하고 있습니다. Sedang memfokuskan 한국어를 공부하기 atau sedang memusatkan industri tradisional. Ini salah. 여기에 한국어를 공부하기 한국의 반도체 산업 industri semikonduktor Korea 세계 시장에서 큰 영향 력이 없다. Ini juga salah di sini 없다. 여기에 Enggak berpengaruh besar. 쉬워요. 한국은 OG lagi 5G robot dan 첨단 기술을 분야에서 발전하고 있습니다. Sedang mengembangkan di sektor teknologi yang mutakhir atau unggul atau canggih seperti robot dan 5G. Oke, ini betul nomor 3. Kita langsung tandain aja. 공부하기 쉬워요. 한국 기술을 경쟁력보다 노동력에 의존하고 있습니다. Sedang ada kosakata ijun itu bisa diartikan mengandalkan ya. Mengandalkan tenaga kerja daripada daya saing teknologi. 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. 여기에 Gak tepat, nggak ada kosakata ijun hada mengandalkan nodongnyok, kemampuan 한국어를 공부하기 pekerja nggak ada di sini. Oke, nomor 4 jawaban nomor 3. Ini simpel seperti itu ya kalau kita nggak diketik-ketik karena emang panjang banget. 여기에 Saya juga males ngetiknya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 19. 쉬워요. Hwangyongyeom, pencemaran lingkungan, simgakhejimenso, seiring semakin parahnya menjadi parah ya. Jon Sege, seluruh dunia, Gihu Byongya Deng Hagi Wihan, Jong Cekel Marion menyediakan kebijakan untuk menanggapi perubahan iklim. 공부하기 쉬워요. Ue Katen, eh, 여기에 한국어를 Sang Wang Eso di kondisi yang seperti ini, Geni Jakan Silchondo. Silchon itu bisa juga diartikan sebagai tindakan ya, tindakan yang kecil pribadi, konteksnya tindakan kalian meskipun kecil ya. Kan benua perubahan yang besar titik-titik suismida bisa 여기에 한국어를 공부하기 쉬워요. bisa titik-titik berpengaruh besar atau berubah besar. Nah, ini lebih tepat jawabannya nomor Ira Kilsu ya. Sebenarnya ini enggak tanpa kita tahu arti Ira Kida ini, kita lebih tepatnya makanya tata bahasa yang bisa sih. Kok ini sunya bentar. 한국어를 공부하기 Ira Kilsusu is 여기에 한국어를 ini sebenarnya yang dicari itu kata kerjanya ya, cuman dia 여기에 kalau dipakai 공부하기 bentar ini Robin. Susu. 여기에 Ira Kilsusu. Apa ini susu nih? Sunya ada 2 nih. 여기에 한국어를 Irekida itu bisa diartikan juga menghasilkan ya, menghasilkan perubahan yang besar. 쉬워요.
여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Dan J apakah, kita nggak tahu ada di mana 여기 atau 한국어를 bagaimana. 공부하기 쉬워요. G ini untuk kata sifat. 여기 Myeon jika. 한국어를 공부하기 쉬워요. Ini nggak bisa kalau tata bahasa yang lain, nggak nyambung, absurd nggak terjemahannya kalau tata bahasa yang lain. Oke, kita langsung majimak aja. 여기 한국어를 공부하기 Chomenan pertama kali Seron Wanggyeongnya Jogeng Hagie Himderos Jiman melelahkan beradaptasi pada lingkungan yang baru pertama kali. Tapi Sigani Jinameso seiring berjalannya waktu berlalu, 공부하기 쉬워요. Damnya Daud Wado Chinejigo menjadi akrab juga nih dengan rekan kerja. Go dan Omue pada pekerjaan juga. Iksok Hejige Deo Ij menjadi terbiasa ya. Dan Ijenen saat ini Gegoseso gesok di tempat tersebut terus menerus titik-titik sehingga Hadagois semida sedang menganggap. Jadi pikirannya dia ini ada apa nih kira-kira? Satu, Ilha Goja, artinya apa tuh Goja? 여기 Bahasa topik ini banyak banget di 50 nih ya, topik-topik. Bukan level F, bukan level topik ini. 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 Apa nih artinya? Saya mau nanya nih dari 21 people. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Ya, ingin. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Ingin untuk bekerja terus-menerus. 공부하기 쉬워요. Jika nende tapi dorado ini meski nggak usah diterjemahin lah ya. Oke, seperti itu ya Robunnya pembahasan set 50 hari ini. Kelar juga ya, cuman 1,5 jam. 여기 Kurang lebihnya mohon maaf. 한국어를 쉬워요. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditonton lagi di YouTube ya. Nanti kalian bisa melihat lagi pembahasan. Oh ini artinya apa, udah diartiin semua. Cuman ya tadi itu nggak diketik aja gitu ya. Cuman kita ngebut aja gitu ya. Karena memang kaliannya juga kayaknya mengantuk-ngantuk semua gitu. 여기 Jadi kalau kalian yang ngantuk, saya juga ngantuk gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita percepat biar kalian bisa tidur dan saya juga bisa tidur dengan nyenyak. Oke, kita lanjutkan di materi lagi. 한국어를 공부하기 Di streaming besok ya. Oke, 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요. 공부하기 쉬워요. 여기 한국어를 공부하기 Ini capek nih orang udah tadi. Yogi Hanggol Gongbuagi Soyo. Kita matiin dulu dah audionya nih. 여기 한국어를 공부하기 쉬워요. Mana nih yang lagi ngomong nih? Ah, kita matiin. Udah mati deh. Ah, kita close aja lah. Oke, kalian kalau misalkan ingin mengerjakan soal tryout gratis, silakan kunjungi aja website giwani.com. Di situ banyak banget sudah saya sediakan tryout gratis. Aduh, saya lupa nih